7 रेड एफएम के स्टूडियो से प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ सज्जाद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वक्त मिला लीजिए 9 बज के तकरीबन 3 मिनट हुए चाहते हैं। आज जुमेरात है, मई की 11 तारीख और कैलगरी के मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है। +11 करंट टेम्परेचर है जो महसूस हो रहा है, +9 पार्टली क्लाउडी है, टामा बदल है और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 71% है। 71% ह्यूमिडिटी है और हवा 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार ने जनाब साउथ ईस्ट लो आ रही है। तो 9:15 ते जनाब आज सूरज गुरूब होएगा। हाले लाइट है कि बाहर रोशनी है। 9:15 पे आज सनसेट होगा कैलगरी में और कल जुम्मतुल मुबारक है, फ्राइडे मॉर्निंग है। 5:50 पे सूरज तुलू होगा और करंट टेम्परेचर कैलगरी का +11 जो महसूस हो रहा है, +9 पार्टली क्लाउडी है। ये था जनाब कैलगरी का मौसम और इससे पहले पन्नू साहब के साथ आप सुन रहे थे द इवनिंग शो। अब से लेके 10 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा पाकिस्तान। This is Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. जी सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी हाँ, उतों तो असी सारे खुश हैं, लेकिन अगर दिल की गल की जावे ना, दिल बड़ा उदास है। दिल इस हवाले से उदास नहीं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है या फिर जो किसी और हवाले से ज़ाहिर है कि अपना अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए पाकिस्तान के हालात, लेकिन दिल इसलिए उदास है कि पाकिस्तान में जो हालात आजकल सियासी हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए और हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है इसी तरह लहलहाता रहे, लेकिन कभी दुश्मन की उसको नज़र ना लगे। और हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में, ज़ाहिर है कि हम लोग परदेश में बैठे हैं और परदेश में बैठे थोड़ा सा भी जिन्हों पंजाबी कहते थोड़ा जा भी कन तत्ता हो जाए ना, तो जेडे प्रदेश च बैठे मुहब्बे वतन है ने, मैं मुहब्बे वतन का लफ्ज यूज कर रहा, जेडे पाकिस्तान प्यार करने वाले है उन्हों का दिल बहुत उदास हो जाता, रिगार्डलैस तुहाडा किहड़ी पार्टी नाल ताल्लुक है। लेकिन जदों तुहानूं पता लगता है कि मां दा जवान पुत्र बाहर निकलिया सी, मुड़ के वापस ही नहीं आया, पता नहीं लगा, ठीक है। फिर उस तो बाद जो हालात चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का माली नुकसान भी हुआ, किसने किया क्यों किया ये एक अलग बहस है, लेकिन नुकसान हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर बैठे हमें किसी और रंग में हम तक पहुंचती हैं और हम एज एन ओवरसीज उसको किसी और रंग में लेने की कोशिश करते हैं। रेड एफएम की हमेशा कोशिश यही रही है कि आपके लिए एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाएं और पाकिस्तान में क्या सियासी हालात चल रहे हैं उस हवाले से इस प्रोग्राम में आपके लिए जो है वो खबरें तो शामिल की जाती हैं, लेकिन जो हालात एकदम पाकिस्तान में तब्दीली लाते हैं या एकदम कोई कह लीजिए कि हालात जो एक करवट लेते हैं जिसकी वजह से इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, उस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आएं जिसमें आपके साथ वो पार्टी, सियासी पार्टीज के जो नुमाइंदगान हैं यहाँ पे, वो आप तक बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज हैं पाकिस्तान में। पीटीआई है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि पीटीआई है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम तक खबरें कुछ और आती हैं, उनके नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस हवाले से अपडेट होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे अपने जो मेहमान हैं या जिस सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है, जो एक राइट मौक़िफ़ के साथ अपना बयान दे सके, उनको हम कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का चार्ज संभाला बतौर वज़ीर आज़म। उसके बाद एकदम ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, हालांकि तब्दीली किसी और पार्टी का नारा था, लेकिन ये एक तब्दीली हुई। उसके बाद फिर जो है अपने ख़ास प्रोग्राम किया और अब भी हालात एकदम ऐसे गंभीर हो गए पाकिस्तान के कि चंद रोज़ से आहिस्ता आहिस्ता वो गंभीर से गंभीर तर होते चले जा रहे हैं। हमारी कोशिश है, हरगिज़ हमारा मकसद नहीं है कि हमने किसी भी पार्टी को डिग्रेड करना है या किसी को ऊपर लेकर, हरगिज़ नहीं। रेड एफएम का बिल्कुल ये मौक़िफ़ नहीं है, हम बिल्कुल बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और हमारी कोशिश भी ये है कि हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो बिल्कुल बैलेंस्ड गुफ्तगू करें। तो बगैर इसके कि मैं लंबी चौड़ी बात करूं, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई उस हवाले से मुल्की सियासी हालात जो बदले, क्या हो रहा है, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
تو پاکستان کے ملکی حالات، سیاسی حالات کیسے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب جو دعوت دی ہے، میرے بالکل دائیں جانب موجود ہیں، آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں اور میں بڑا خوش ان کو دعوت دے کے جناب، بہت خوبصورت نام اور ان کی خدمات بھی جو ہیں کیلگری میں بالکل آپ کے سامنے ہیں. میری مراد جناب تنویر چودھری صاحب، آپ فوکل پرسن ہیں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کینیڈا کے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی البرٹا کینیڈا، اور ان کے بالکل ساتھ جو ہیں کاشف بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی البرٹا کے، اور ان کے بالکل ساتھ محترمہ ڈاکٹر سمینہ باجوہ صاحبہ بالکل میرے سامنے موجود ہیں. آپ بھی کسی تعارف کی ان کو ضرورت نہیں، ماشاءاللہ اپنی پہچان آپ ہیں، فیملی فزیشین ہیں بائی پروفیشن اور انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کینیڈا کی، اور بالکل میرے بائیں جانب جناب زبیر نبی صاحب، سابق نائب صدر ہیں، سابق نائب صدر، جی ہاں پہلے رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا کے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ تشریف لائے. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تنویر بھائی آپ کا، بخاری صاحب آپ کا، ڈاکٹر سمینہ صاحبہ اور جناب زبیر نبی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت میں سے میرے سننے والوں کے لیے آج وقت نکالا. تو سب سے پہلے جناب تنویر بھائی، آپ ذرا مختصر اپنے بارے میں میرے سننے والوں کو، جو آپ پہلی دفعہ آج آپ کا نام سنا، جنہوں نے پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، بالکل مختصر اپنا تعارف کیجیے، پھر میں کاشف صاحب، پھر ڈاکٹر صاحبہ کی طرف، پھر زبیر صاحب کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر چودھری ہے اور میں کینیڈا میں کوئی تقریباً 15 سال سے یہاں پہ ہوں، اور کیلگری میں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہوں. جی. اور میں ایز اے فوکل پرسن اوورسیز پاکستانی کینیڈین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی البرٹا کینیڈا کا پریزیڈنٹ ہوں. ان کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور پاکستان قصور سے میرا تعلق ہے، باب بلے شاہ کے شہر سے ہے، اور یہاں سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سجاد مرزا صاحب کا اور ریڈ ایف ایم کا. انہوں نے آج ہمیں موقع دیا یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جی آنی جانی لگی رہے گی. ہوں چلو ہوں حالات ہے ہو جانے، لیکن حالات بھی انشاءاللہ چنگے ہوں گے، انشاءاللہ گائے بگائے آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا. جی بخاری صاحب، ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ، جی تھوڑے سے مائک کے پاس آ جائیں. جی بہت بہت شکریہ سجاد بھائی کا اور ایف ایم کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں بلایا، انوائٹ کیا، اسپیشلی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میرا نام سید کاشف حسین بخاری ہے، اسلام آباد سے تعلق ہے، اور جہاں میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پاکستان میں چیئرمین سینیٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پروٹوکول آفیسر رہا ہوں. جی جی. اور میری خدمات پاکستان بیت المال کے ایم ڈی کے ساتھ کی بھی رہی ہیں، اور ویسے اسلام آباد ملکپور سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر سمینہ صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ سجاد بھائی، یہ ایک بہت ہی ٹائملی مینر پہ جو ایک شو کرنے کی ضرورت تھی تو آپ نے ہمیں سب کو انوائٹ کیا. جی. میرا نام سمینہ اشرف باجوہ ہے، میں فیملی فزیشین کے طور پہ 2004 سے پریکٹس کر رہی ہوں کینیڈا میں. اس کے علاوہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں اپنا جو کہ ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز جو ہیں نارتھ امریکہ میں، ان کا جو البرٹا چیپٹر ہے اس کی، اور فاؤنڈنگ ممبر اور چیئر ہوں کینیڈین مسلمس اور پیس اینڈ جسٹس کی. اس کے علاوہ ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں کینیڈین پاکستانی سپورٹ گروپ کے. اور اس کے علاوہ جو ابھی جو ہمارا پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے، پہلے میں وومن سیکرٹری تھی لاسٹ ٹینیور میں کینیڈا کی، جی. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں تو آئی ایم انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کینیڈا. ماشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. جی زبیر صاحب. سر میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو میں پالیٹکس میں کافی عرصہ رہا، فیصل آباد کا صدر رہا، سیکرٹری رہا، چیئرمین فنانس رہا. کس چیز کے صدر ہے آپ؟ فیصل آباد پی ایم ایل این. پی ایم ایل این. اوکے. اور کارپوریشن کا چیئرمین فنانس رہا، چیئرمین ایجوکیشن رہا، چیئرمین ہیلتھ رہا. تو پھر جب میں کینیڈا آ گیا تو کینیڈا آ کے میں نے لکھنا شروع کیا اخبارات میں. جی جی. کالم کے طور پہ، لیکن کالم نویس کے طور پہ. لیکن بعد میں جب میں الیکٹ ہو گیا بطور نائب صدر پی ایم ایل این، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم آپس میں نفرتیں بانٹ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم صرف پاکستانی بن کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. لہٰذا میں نے اس عہدہ سے استعفیٰ دیا. جی جی. اب طور پاکستانی میں ریٹائرڈ بڑی زندگی گزار رہا ہوں،
मैंने अपने ख्यालात, अपने जो तजर्बात थे वो एक किताब सफर शनास में कलमबंद की है। अब दूसरी मेरी किताब आ रही है यादों की आगोश, तो लिखना पढ़ना आजकल काम है माशाल्लाह, मेरा। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। लॉ के साथ भी, कानून के साथ भी आपका ताल्लुक है। तो बहरहाल आज का जो प्रोग्राम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई, और उस हवाले से आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात, सियासी हालात कैसे चल रहे हैं, गंभीर हालात, दिन ब दिन हालात जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। तो आज हमारा मकसद यही था कि अपने जो सियासी पाकिस्तान की पार्टी से उनके जो नुमाइंदगान है यहाँ पे मौजूद कैलगरी में, उनको मदऊ किया जाए। तो अच्छा, सबसे पहले मेरे ओपन क्वेश्चन होंगे सबसे, जो भी इसके आंसर देना चाहे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के आजकल मौजूदा सूरत हाल है, अब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, क्यों किया गया, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के करंट हालात हैं, जो सूरत हाल जलाओ गिराओ पाकिस्तान में हो रहा है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पहले और हम सब का पाकिस्तान है, चाहे वो किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं। डेमोक्रेसी हर किसी का हक है, चाहे वो किसी से इख्तिलाफ करे या ना करे। और जमहूरियत में हर किसी का बराबर का हक है। और बड़े दुख की बात है कि ये जो पिछले 3-4 दिन से हो रहा है पाकिस्तान में, और ये नहीं होना चाहिए था। बल्कि जो भी असेंबली के अंदर बैठ के इस चीज को तय करना चाहिए था। जो भी आपस में देखें, जमहूरियत में जो है दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और ना ही करने चाहिए, ना ही होते हैं। हर वक्त दरवाजे खुले होने चाहिए और डायलॉग टेबल के ऊपर होने चाहिए। ठीक है। जो एक सॉलिड जमहूरियत होती है उसमें डायलॉग होते हैं, वो कभी नहीं बंद होते। और मेरा ख्याल है ये यही क्लैश है कि हम डायलॉग की तरफ जाते नहीं हैं और अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, दूसरे की जगह पे जाना पसंद नहीं करते। और इस सिचुएशन में ये हालात ऐसे पैदा किए, लेकिन उसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान है, हम सब का है, सब के बराबर के हकदार हैं उसमें। और उसमें बैठ के हमें डायलॉग के थ्रू, बंदूक की नोक पे कभी भी फैसले नहीं होते। जब भी फैसले होते हैं टेबल पे बैठ के फैसले होते हैं। आप सिविल बंदूक की बात कर रहे हैं या दूसरी बंदूक की? कोई भी बंदूक हो, बंदूक की नोक पे कभी कोई फैसले नहीं होते। ठीक है। अभी आपने बात की कि ये जो मतलब जमहूरियत की आपने बात की, तो आपके ख्याल में ये जो पिछले दिनों इमरान खान साहब को जो अरेस्ट किया गया, आपके ख्याल में ये जमहूरी था? नहीं, बिल्कुल जो है ना, जमहूरी नहीं था। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ बैठ के वहां पे जो असेंबली है वो सुप्रीम है, वहां पे बैठ के इनको आपस में फैसले करने चाहिए, बैठ के जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और उसको सुप्रीम होना चाहिए, ताकि हम ये सड़क पे चीजें ना लेके आए। वहां पे बैठ के फैसले हों। कुछ चीजें ठीक है, कुछ मैं आपकी मानूं, कुछ आप मेरी माने, और इसी तरह सियासत भी चलती है, डेमोक्रेसी भी चलती है। और हमें सड़क पे फैसले या बंदूक पे फैसले नहीं करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी? जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि बंदूक पे फैसले नहीं होने चाहिए, जमहूरी फैसले होने चाहिए सारे के सारे, तो आपके ख्याल में इसका कौन जिम्मेदार है? पीटीआई है? जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई हर चीज की जिम्मेदार है। मैं ये कहूंगी कि ये कहना बहुत आसान है कि ये मुझे बिल्कुल वही वाले हालात याद आते हैं जो कि लिटरली फलस्तीन और फलस्तीनियों के साथ होता है, कि वो बच्चे जो हैं या उनके जो हकूक हैं फलस्तीन के लोग, उनको नहीं दिए जाते, उनको जो है वो मारा पीटा जाता है, उनकी पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा हुआ, बट हम सही कि जब आप अंडर प्रेशर किसी को करते हैं और उनके हकूक नहीं देते, वो बेचारे एक पत्थर मार देते हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। हमने ये देखना है कि जो कुछ कल हुआ ये एक दिन में नहीं हुआ। इसकी वजह जो है, हमें पिछले साल 9 अप्रैल 2022 से लेके जो कल तक की जो डेट थी, अनफॉर्चुनेटली 9 और 10 मई की, इस एक साल में कितना कुछ हुआ है कि एक प्रेशर कुकर था जो फाइनली फटा है। एक चीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में क्लियर कर दूं कि जब तक हम रूट कॉज किस
किसी भी चीज हो, वो मेडिसिन है, वो सियासत है, वो कोई बिजनेस है, इफ यू डू नॉट एड्रेस द रूट कॉजेज यू कैन नॉट ब्लेम द आउटकम. यू हैव टू सिट एंड सी कि रूट कॉजेज क्या आती हैं. वो पिछले 1 साल से लगातार चल रही थी. मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पीटीआई और इमरान खान ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा जलसे किए होंगे. हमने तारीख का रिकॉर्ड तरीन धरने भी किए. कोई एक इमलाक को कभी नुकसान पहुंचा हो, कभी कोई बंदा मारा गया हो, कभी कोई गड़बड़ हुई हो, वहां पे लाखों लोग जमा होते हैं और पुरसकून जो हैं वो वापस जाते हैं. मिडिल एजुकेटेड क्लास जो है वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करती है. तो फिर ये इल्जाम देना कि जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई के कहने पे हुआ इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. मकसद उसके पीछे ये था कि एक ट्रैप तैयार किया गया था ताकि लोग जब बाहर निकलेंगे तो पीटीआई को कल अदम करार दे दिया जाए, उनके ऊपर सारा जो है वो डाल दिया जाए कि ओ इन्होंने करवाया है, इमरान खान ने करवाया, क्योंकि उसके खिलाफ 100-150 जो है पहले जो फेक मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं. पीटीआई इस चीज पे बिलीव नहीं करती. और दूसरा ये कि सोशल मीडिया का जमाना है. आल दो हमारी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत में सारा मीडिया जो है सिर्फ पेड मीडिया जो है वो चल रहा है, बाकी तो सारे जो बोलते हैं उनको खड़का दिया जाता है, मार दिया जाता है या मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमने 1 साल में देखा है. तो ये जो कुछ सोशल मीडिया से पता चला है कि स्पेशल इदारों की गाड़ियां थीं जिनसे सिविल कपड़ों में लोग निकाले गए हैं, जो कि लोगों को इस चीज पे उभार रहे थे कि आप मार कुटाई करें, आप इमलाक को तोड़ें. हमें और मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कौन थे और कौन लोग ये काम करवा रहे थे और इमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था. और जो लोग निकले हैं उनको पीटीआई ने नहीं कहा, लेकिन मैं उनको दहशतगर्द भी नहीं कहूंगी. दैट इज द फ्रस्ट्रेटेड यूथ जिनको इतना दबाया गया है, इतना दबाया गया है कि ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है कि इमरान खान को जो है आप कर लें अरेस्ट, ताकि लोग फिर खुद निकल आए. पीटीआई उन्हें नहीं भी कहती. और इस चीज ही से बचने के लिए अभी तक इमरान खान साहब जो उन्होंने कॉल नहीं दी थी कि ऐसे हालात ना पैदा हो. यही वजह है कि वो एक टूटी हुई टांग के साथ, स्वोलन टांग के साथ, जो दोबारा रीफ्रैक्चर भी हो गई है, हर रोज सड़कों के ऊपर 70 साल का बंदा जो है वो चक्कर लगा रहा है और हर रोज अपने आप को हाई कोर्ट में पेश कर रहा है. जिसने उसको कत्ल किया उसको आप जूम के ऊपर भी ले लेते हैं, और जिस पे कत्ल का अटैक हुआ उसको हर रोज ट्रेवल करना है टू शो कि जी मैं इधर ही हूँ. तो ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था और ये पूरा ट्रैप था जो कि सेट किया गया था. बुखारी साहब, प्लान का हिस्सा था ये. पीटीआई वाले कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान में हुआ, जैसा भी हुआ, मैं श्योर आपकी तरफ ही आऊंगा कि उनका कहना ये है कि पीटीआई को कालादम करार देने के लिए सारा प्लान किया गया. आप सारे इदारे एग्री करते हैं मेरे ख्याल आप इस चीज से? नहीं, मैं एग्री नहीं करता. मैं आपको जवाब देना चाह रहा जी था. बिस्मिल्लाह. तो अगर आप मुझे इजाजत जी जी जरूर जरूर. तो आपको बुलाया इसीलिए हमने. देखिए, सबसे पहले तो माइक के थोड़ा सा पास हो जाए, आवाज थोड़ी. जी जी प्लीज. सबसे पहले तो पाकिस्तान है. पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, हमारा वजूद है जी. और दूसरी बात ये है कि जो तरीकाकार चले किया गया एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ, जी, जी. वो तरीकाकार गलत था उनको अरेस्ट करने का, राइट. लेकिन जो मैं लाडला कहूंगा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, कि इस लाडले को जो फैसिलिटीज दी गई हैं और जितना भी सिनेरियो पाकिस्तान में अभी चला है, सबसे पहले देखें जब गिरफ्तारी हुई है, जी. राइट, तो किसने कहा कि जाके जीएचक्यू पे हमला किया जाए, जाके कोर कमांडर के घर पे हमला किया जाए और सरकारी अमला को तोड़ा जाए? इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, उनके दिमाग में था, उनको पूरा गाइड किया गया था. देखिए, कुर्बानियां पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसने दी हैं? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बगैर किसी वजह के, उनका क्या कसूर था? कस्तूरी साहब 1974 में कत्ल किया गया उनको, ठीक. 1979 में भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया गया. कसूर क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों तरक्की दी? उनके ऊपर जो मजालम हुए, क्या वो जेल में नहीं गए? फिर उसके बाद बीबी शहीद रोड के ऊपर, मैं उस जलसे में खुद मौजूद था जहां बीबी शहीद हुई, मेरे सामने ब्लास्ट हुआ, राइट. और जिस हॉस्पिटल में उनको रखा गया, अब जो सिविल हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, जो बेनजीर हॉस्पिटल है अभी, तो जिस स्ट्रेचर पे उनको रखा गया, तो अगर आप देखें तो आप खून के आंसू जिसका बार प्राइम मिनिस्टर, जो खुद प्राइम मिनिस्टर 2 दफा रही हो, और उसको किस हालत में रखा गया हो. तो क्या लाडले को एक दफा गिरफ्तार करने पे इतना शोर शराबा हो गया कि कोई चीज बची नहीं जिसको ना तोड़ा हो? एम्बुलेंस से लोगों को निकाल के वहां पे बाहर बिठा के उनको आग लगा दी जाए. तो लाडले के साथ ये सलूक क्यों है? फिर मेरा एक कुछ क्वेश्चन है पीटीआई वालों से. जब आपने धरना दिया इस्लामाबाद में, तो हर टाइम लाडला कहता था जी कि अंपायर की उंगली का इंतजार करें. वो कौन से अंपायर थे आपके? साथ में नाम भी ले लें, क्योंकि
یہ پاکستانی کمیونٹی بلکہ دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی سن رہے ہیں تو ان کو تھوڑا کلیریفائی کر دیں آپ ایک کس کی امپائر وہ بات. تھے جنہوں نے آپ کو جا کے گورنمنٹ دی، جنرل باجوہ صاحب. جی جی دوسرے امپائر ہے جو انہوں نے آج آپ کو ریلیف دے دیا، جس کی انگلی کا آپ انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے وہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے 13 سیٹوں کے اوپر. یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کی اسمبلی میں ہی سینیٹر بن گئے. اس ٹائم کچھ نہیں ہوا. آپ نے جنرل فیض کے ساتھ مل کر صدارتی نظام لانے کی کوشش کی، اس ٹائم تو سب کچھ ٹھیک تھا. اور پھر جب جنرل باجوہ صاحب اتنے ہی برے تھے تو آپ نے اپنی گورنمنٹ میں انہیں کیوں نہیں کرٹیسائز کیا؟ دیکھیں نا، بہادری تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ وہ چلے گئے. اب دیکھیے عطا بندیال صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جو ہی وہ سیٹ سے اتریں گے تو پھر دیکھیں ان کے جھنڈے کیسے لگتے ہیں. اوکے. تو یہ ہے کہ لاڈلے کے لیے قانون کچھ اور اور غریب کے لیے قانون کچھ اور. ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے کہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ایک بندے کو 8 سال پہلے سزائے موت ہوگی اور اس کے بعد 8 سال بعد سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا وہاں سے. بڑی ساری اگزامپل ایسی آتی ہیں. اب میرے بھائی جانب جناب زبیر نبی صاحب جن کا قانون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور سول جج بھی پاکستان میں رہ چکے ہیں. زبیر صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح بھی میرے جو معزز جتنے بھی گیسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، اب آپ یہ بتائیے بطور قانون دان، بطور لوئر، کہ کیا یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی؟ سر میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ لیڈرشپ صرف پازیٹیو حالات میں نہیں ہوتی. لیڈرشپ کا امتحان اس وقت آتا ہے جب کرائسس ہو. ہمارے پاکستان میں جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ لیڈرشپ کا امتحان آیا جی تو انہوں نے گاندھی جیسے بندے کو، نہرو جیسے بندے کو، پٹیل جیسے بندے کو اس وقت آیا جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا. بھٹو صاحب نے اپنی جان دے دی لیکن پاکستان کی سالمیت پہ حرف نہیں آنے دیا. تیسرے نمبر پہ جب مشرف نے کو کیا تو نواز شریف پہ صحیح امتحان آیا. نواز شریف نے اس وقت کوئی کال نہیں دی کہ آپ باہر نکلیں یا اس نے اپنی جان پہ سب کچھ بھگتا. اس کے بعد وقت آیا جب نواز شریف کو وزارت اعلیٰ سے وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا عدالتی کو کے ذریعے. جی جی. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ایک بار بھی نواز شریف نے یہ کال نہیں دی کہ آپ حملے کریں، پولیس پر حملے کریں یا آپ فوج پہ حملے کریں. اب عمران خان صاحب کو سب کہتے ہیں، ان کے ساتھی جو ان کے فالوور ہیں، جی جی. کہ وہ عالم اسلام کا بڑا لیڈر ہے. لیکن جب کرائسس آیا تو خان صاحب بہت بری طرح فیل ہوئے. ان کی اپنی گرفتاری کس سلسلہ میں ہوئی؟ آیا کوئی سیاسی تقریر کرنے میں سلسلہ میں ہوئی؟ آیا کوئی وہ ان پہ جعلی مقدمہ بنا؟ مقدمہ تو کرے گا عدالت بتائے. کرپشن کے مقدمے میں 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کے مقدمہ میں ان کی گرفتاری ہوئی. زبیر صاحب آپ بالکل آپ کا جو موقف ہے، نمبر لیکن 2 کہاں سے ہوئی؟ عدالت سے نہیں ہوئی، عدالت کے احاطہ سے ہوئی. عدالت کے احاطہ سے بہت سی گرفتاریاں آج تک ہو چکی ہیں. وہ ٹھیک ہوئی ہیں؟ حنیف عباسی کی وہ ٹھیک ہوئی ہیں. میرا کوشچن یہ ہے آپ سے میں یہ گزارش کہ جو کرتا ہوں. گرفتاری ہوئی ہے زبیر صاحب وہ ٹھیک ہے، جو آپ بات کریں آپ کا موقف ہے وہ، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آج ہم جو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری اس حوالے سے جو گمبھیر حالات ہو رہے ہیں ہم اس کے ریفرنس میں پروگرام کر رہے ہیں، تو میں اور میرے لسنر یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے یہ قانون کے مطابق صحیح تھی؟ جس کا جواب ہاں یا نہ. میں گزارش کروں گا. قانون کے مطابق قانون کہتا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ نہیں پکڑ سکتے، قانون کے احاطہ سے پکڑ سکتے ہیں. لیکن آج ایک نئی جورسپروڈنس تحریر ہوئی ہے کہ ایک لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ آپ کورٹ کے احاطہ سے بھی نہیں پکڑ سکتے. یہ کہنے کے لیے کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس سے پہلے کورٹ کے احاطہ سے یا عدالت کے احاطہ سے آپ کسی کو پکڑ سکتے تھے، اس لیے آج یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ آپ آئندہ سے کسی کو کورٹ کے احاطہ سے گرفتار نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. اور جی اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ایک کمرشل بریک مجھے لینا ہے، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. اور اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ہمارا پاکستان، اور آج ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ہمارا پاکستان سے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے بہت ہی واجب الاحترام مہمان جناب تنویر چودھری صاحب، ڈاکٹر سمینہ باجوہ اور کاشی بخاری صاحب کے ساتھ جناب زبیر نبی صاحب موجود ہیں.
तो और अपने सुनने वालों को एक और चीज मैं बताता चलूं कि आज जितनी भी डिस्कशन हो रही है इसमें जितना भी मौकफ है, जो भी इनका मेरे जो मेहमान हैं जो भी ये बात कर रहे हैं, इसके साथ रेड एफएम का एग्री होना जरूरी नहीं है। रेड एफएम कतन इनके साथ एग्री नहीं है, ये इनका अपना मौकफ है और ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। तो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि इसमें रेड एफएम का किसी भी हवाले से किसी भी पार्टी के मौकफ के साथ एग्री होना जरूरी नहीं। बस छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। This is Red FM. Red FM. हाय रब्बा। ਟੈਰਾਡੇਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਵੈਨਾ ਟੈਰਾਡੇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਸਵੈਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਹੌਟ ਸਟੋਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਰਥੋਟਿਕਸ, ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਬੋਟੌਕਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵੈਨਾ ਟੈਰਾਡੇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਓ। ਕਾਲ 4037647020। ਸਵੈਨਾ ਟੈਰਾਡੇਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਸਵੈਨਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੋਖਾ? ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਲੇਮਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਇਰ ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ 4032377777 403 237 7777। ਇਹ BC ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਕਸਟਮ ਹੋਮਸ ਚੈਸਟਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵਾਟਰਫੋਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। 2200 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦੇ ਘਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਵਾਕਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬੈਕ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋਮਸ ਐਟ 43 ਵਾਟਰਫੋਰਡ ਹਾਈਟਸ ਚੈਸਟਰ ਮੇਅਰ ਔਰ ਕਾਲ 4035949595। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ? ਆਣ ਦੇ ਓ ਆਇਓ ਰੱਬਾ, ਠੋਕਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਓਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੂ। ਐਵੇਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜੂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਰੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਆਟੋ ਤੇ ਜਾਈਂ, ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਕਸ ਆਟੋ ਕੈਲਗਰੀ ਮੋਰੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਲ ਡੈਮੇਜ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ 720 ਮੋਰੇਨ ਰੋਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਕਾਲ 4032738889। ਫਿਕਸ ਆਟੋ ਕੈਲਗਰੀ। ਇੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਵਾਟ ਕਲਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ? ਹਰੇ, ਫਤਿਹ, ਨੀਲਾ, ਆਸਮਾਨ, ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬ, ਚਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਲੰਡਨ ਸਕੁਆਇਰ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ। ਲੰਡਨ ਸਕੁਆਇਰ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਲਗਵਾਓ $50 ਪਰ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਕ-ਇਨਸ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮ $50। ਵਿਜ਼ਿਟ 3545 32nd ਐਵੇਨਿਊ ਪੀਟਰ ਲੋਹਿਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਲ 4032914945। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੋਤੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਡ $30,000 ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ $30,000 ਪਲੱਸ ਬੋਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੋਤੜਾ 4034374445 403 437 4445। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਧਰਲੇ 2 ਘਰ ਤਾਏ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਬਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਉਪਨੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ 4039710038। ਆਫਿਸ ਜੈਕਸਨ ਪੋਰਟ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। USD ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬੰਬੇ ਚੌਪਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਚੌਪਾਟੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਚਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ, ਪਾਓ ਭਾਜੀ, ਵੜਾ ਪਾਵ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ, ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ, ਨੂਡਲਸ, ਜਲਜ਼ੀਰਾ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੰਬੇ ਚੌਪਾਟੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403601 5878 4036015878। ਬੰਬੇ ਚੌਪਾਟੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਅਰ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲੇ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਵਾਕਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403 605 6300। ਕੇਅਰ ਇੰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਯਾਰ ਘਰ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਰੀਅਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਰਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ। ਇਹ ਸੈਲਰਸ ਲਈ ਲੀਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ 403-805-8711 403-805-8711। जी, आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान के जो सियासी हालात जिस नहज पे खड़े हैं उस हवाले से खुसूसी प्रोग्राम रेड एफएम से आपके लिए पेश किया जा रहा है। मेरे मेहमान तनवीर चौधरी साहब हैं, डॉक्टर समीना बाजवा, काशी बुखारी साहब और जुबैर नबी साहब। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ जुबैर साहब ने जो बात की, मेरे सवाल का जवाब एक्चुअली दिया नहीं इन्होंने। चले बाद में हो सकता है ऑफ द एयर मुझे दे दें, लेकिन आप बताइए कि आप कुछ कहना चाह रही थी। जी भाई, मैं मेरे जो दोनों यहाँ पे जो हैं रियली रिस्पेक्टफुल अदर गेस्ट, आई रियली रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे कुछ जवाब हैं उसमें। जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे बहुत ही प्यारी टर्म लाडला यूज की, तो लाडला तो वो है लेकिन अवाम का लाडला है, एस्टेब्लिशमेंट का लाडला नहीं है। लाडला तो वो है कि जिसके पीछे लोग इस तरह निकले हैं, और वो करोड़ों लोगों के दिलों में न सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज पे भी रहता है। लेकिन अगर हम एस्टेब्लिश के लाडले की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लाडला है। क्यों? इसलिए कि ये वो लाडला है जिसको बाजवे के दौर में गोलियां लगी थी। ऐसा लाडला हमने कभी नहीं देखा कि जो आसिम मुनीर के दौर में जिसकी सारी सिक्योरिटी जो है वापस ले ली गई हो, हालांकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था। ये वो लाडला है जो कि इस्लामाबाद गया था और उसके बाद उसके घर के ऊपर हमला किया गया था और गेट तोड़ा गया था और उसके घर की औरतों को जलील किया गया था। ये वो लाडला है जिसको, ये वो लाडला है जिसको इतनी देर से जो है ना टूटी हुई टांग के साथ भी मजबूर किया जा रहा है कि इन पर्सन आके आप आके जो है ना वो करें। अब अगर कोई कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैक्चर नहीं था, तो देखें डिनायल में तो कोई भी रह सकता है, उसका मेरे को पास कोई इलाज नहीं है। ये वो लाडला है जिसके ऊपर लोगों ने जो है ना उसके फॉलोअर्स पे टीयर गैस फेंकी है। ये वो लाडला है जिसके ऊपर 150 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो ये वो इस तरह का लाडला हमने पहले कभी नहीं देखा। दूसरा सवाल ये था कि जनरल बाजवा पहले तो ठीक था, तो बाद में क्या हो गया? यस, जनरल बाजवा ठीक था, लेकिन उसकी किस्मत जाग गई जब उसके नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान से ताल्लुकात जो हैं वो हो गए और वो उनके पीछे लग गए, और उनके साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ बाजवा के साथ। तो ये हालात जो बाजवा साहब के साथ थे, जो PLMN के बारे में कहा जाता है, तो ये रिसेंटली बने या पुराने कोई लेगेसी चली आ रही है? नहीं, वो उन्होंने खुशकिस्मती उनकी ये थी कि उनके बेटे की शादी ऐसे खानदान में हो गई जिनके इनसे ताल्लुकात थे। हुआ ये कि बाजवा साहब के साथ भी बड़ी अच्छी हुई है। उन्हें ये यकीन दहानी कराएगी कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो उन्होंने इन्होंने तो जड़ा ना मुल्क तो दौड़ा देता। वो जो प्लेटलेट्स थे वो जी बिल्कुल, वो जो प्लेटलेट्स थे ना वो तो कम होके गिर गए, तो उनको भगा दिया गया नवाज शरीफ साहब को। बदले में ये था कि चलो हमें भी जो है ना, अब हमें बहुत क्लियर पता है उन्हें कैसे भगाया गया। वो प्लेटलेट्स अभी तक ठीक नहीं हो रहे। बीइंग अ फिजिशियन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नहीं, उनके प्लेटलेट्स माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो भी उम्रा करके भी गए हैं। बस वो सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफर मुश्किल हो जाता है, बाकी इंग्लैंड चले जाए तो ठीक रहता है। नो, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज के बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन फिर भी नहीं मिली, वो आसिम मुनीर साहब जो है वो लग गए। अच्छा, तीसरी बात जो इन्होंने बहुत कही कि जी मुकदमा जो था वो करने गए थे। अब ये जो $150 मिलियन का जो मुकदमे की बात कर रहे हैं अलकादर यूनिवर्सिटी, उसको प्लीज जरा एक न्यूट्रल होके एज अ स्टूडेंट उसको डिस्कस करें। उससे पहले आपको NCA जो कि UK की जो है कंपनी, उसमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा मलिक रियाज का पैसा पकड़ा गया था। आप इमरान खान को बुला रहे हैं, और जो असल करप्ट था जिसके ऊपर मुकदमा था वो मलिक रियाज था। मलिक रियाज को ये मैं आपको आज कहती हूँ, ये कभी भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मलिक रियाज का जब पैसा पकड़ा गया तो उसको भी जो है ये अपने जो नवाज हुसैन साहब हैं
है, नहीं हसन नवाज साहब जो है, उन्होंने 50 मिलियन में, चूंकि पनामा में उनका भी घर एक आ गया था वहां पे, तो उन्होंने मलिक रियाज को जो है ना वो बेच दिया, उन्होंने उसको भी जो है ना वो चूना लगा दिया, 30 मिलियन का 50 मिलियन को मलिक रियाज को भेज दिया उसमें. सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, यू नो हाउ दिस ऑल मुकदमा इज. यू कैन नॉट रियली डू दैट कि आप इमरान खान को पकड़ लें. दूसरी बात यह कि इमरान खान ने चलने से पहले कहा था ये कि मेरे लिए वारंट लेके आए, मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा. ये कहाँ का हिसाब है? या तो वो रेजिस्ट करता, ये कहाँ का हिसाब है कि आप उसको बुलाएं. उसी अदालत के कटहरे में पहले उनको कत्ल करने की साजिश की गई थी, वो मुश्किल से बच के निकले थे अबाउट अ मंथ और मंथ एंड अ हाफ अगो. यू आर स्टिल कॉलिंग हिम देयर, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी. और हम इस चीज को कैसे, मैं कहती हूँ इसकी जगह बिलावल हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, आई विल नॉट, किसी को भी मैं ये बात नहीं कहूंगी कि आके रेंजर्स जो कि पैरामिलिट्री है, जो कि असल में कमांडोज थे, वो आके इतने बुरे तरीके से शीशे तोड़े और आके किसी को लेके जाए. जो बात गलत है वो गलत है, ये काबिल मुजम्मत है. अगर हम अब मुजम्मत नहीं करेंगे तो कल कलां को बाकी लोगों ने भी अपोजिशन में जाना है. हम कैसी जो ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं पिछले 1 साल के अंदर, हम कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेंगे जब हम खुद जो है वो अपोजिशन में होंगे. तो मैं कहूंगी होश के नाखून लें, सब अपने भाई हैं, सब पाकिस्तानी हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि आज जो है अंधेर नगरी मची हुई है तो कल जो है वो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना. बात यह है कि अभी जो मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि आज आप जरा कम बोल रहे हैं, हालांकि आज आपको ज्यादा बोलना चाहिए. माइक इनकी तरफ जरा थोड़ा सा कर दें, तनवीर साहब की तरफ. तनवीर साहब, आप ये बताइए कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये मौजूदा हुकूमत है और इनके साथ पीडीएम का आप भी हिस्सा हैं सारे. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है ये इतनी ताकतवर है? आपने देखा कि ऐसे कभी गिरफ्तारियां, लेकिन जिस तरीके से जलाओ घेराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, ठीक है, दिस इज टोटली, इस चीज को हम भी कंडेम करते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग. तो आपके ख्याल में जो PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग या जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये इतनी ताकतवर है कि जिसको चाहे जब चाहे मतलब हालात बदल दे उसके रख के? नहीं, ऐसा नहीं है. इसके पीछे एक हिस्ट्री है. जबकि खान साहब आए थे स्टेज पे खड़े होके, नहीं अरेस्ट करने की हिस्ट्री कह रहे हैं आप? या मैं इस पे आऊंगा ना कि ये ऐसा मौका क्यों पैदा हुआ जी इस चीज का. जी. इसके पीछे हिस्ट्री है ना. जब खान साहब आए थे गवर्नमेंट में, तो जो भी उनको लेके आए थे वहां पे, जी, उन्होंने स्टेज पे जब खड़े होके कहते थे इंतकामी कार्रवाई उस वक्त की शुरू हुई है, जी, जो कि नहीं होनी चाहिए. इंतकामी कार्रवाई किसी पार्टी से भी नहीं होनी चाहिए. फैसले असेंबली के अंदर होने चाहिए, जमहूरियत के दायरे में रह के होने चाहिए. ना तो वो सड़क पे होने चाहिए, ना वो किसी बंदूक की नोक पे होने चाहिए. और ये उस का सिलसिला चला उस वक्त का, जब स्टेज पे खान साहब खड़े होके कहते थे कि कल ये विकेट गिरने वाली है, कल ये बंदा अंदर जाएगा. और उसमें से जरदारी साहब को इन्होंने ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी थी. और दूसरे दिन ईद थी, फरियाल तालपुर साहिबा को घसीट के लेके गए थे हॉस्पिटल में. तो ये सारी हिस्ट्री है जो है ना इंतकामी कार्रवाई की. नहीं, तारीख की अगर बात करते हैं तो मुझे अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो जाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका पीपल्स पार्टी के बारे में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या ख्याल था? ठीक है, ये भी तो एक तारीख है ना जिसको कभी जुटलाया नहीं जा सकता. और मैं जाती तौर पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का और जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जाती तौर पे फैन हूँ. उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, तो इसलिए तारीख तो फिर हमेशा कायम रहती है ना. उसके बावजूद भी जमहूरियत के लिए उन्होंने दरवाजे खोले, डायलॉग किया और उसको जमहूरियत को आगे लेके चले. आज क्यों नहीं लेके जा सकते? आज हम अपनी कुर्सी से क्यों नहीं उठ सकते? उठना चाहिए. आज खान साहब क्यों नहीं डायलॉग का? सबसे पहले हमने फेवर दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग के लिए मौजूद है, आप आए डायलॉग कर सकते हैं. ये रिसेंटली आपके ख्याल में क्यों नहीं किया पीटीआई वालों ने? इमरान खान साहब ने क्यों नहीं डायलॉग किया? आप क्या समझते हैं इसका रीजन क्या है? उसमें रीजन ये हो सकती है कि जो मैं वो तशद्दुद की तरफ जाना चाहते थे. मैं तो ये मेरी समझ में तो ये आया कि मैं ऐसे इनकलाब ले आऊंगा, लेकिन ऐसे लेकिन माजी में कई दफा हुआ जब जरदारी साहब भी जो है वो जब मतलब कोई ऐसा माहौल बना कि उन्होंने कहा आइए मिल के बात करते हैं, तो जरदारी साहब ने भी रिफ्यूज किया कि नहीं. इसका मतलब उनके ज़हन में भी तशद्दुद था? नहीं,
آج بھی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اس موقف پہ ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کے تھرو جو ہے نا بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارا موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ وہ جمہوریت کے لیے سب سے پہلے پہل کی ہے انہوں نے. وہ کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. پچھلی ہسٹری دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں دی شاید کسی نے دی ہوں. نہیں، واقعی ایک تاریخ ہے. اگر میں دیکھوں کہ جس طرح بھی آپ نے تاریخ کی بات کی، لیکن میں تاریخ کچھ اور سمجھا کہ عمران خان سے قبل جو ملکی تاریخ میں بہت سارے وزیر اعظم ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، جن میں حسین شہید سہروردی صاحب تھے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبان، نواز شریف صاحب ہو گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے، یہ سارے اس نہج سے گزر چکے ہیں. لیکن جو ابھی حالات ابھی اتنا جلاؤ گراؤ کبھی نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا. اس دفعہ ہوا. لیکن ایک بطور پاکستانی ڈاکٹر صاحبہ اور بخاری صاحب، تنویر صاحب اور زبیر نبی صاحب، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا بہت سا وقت پاکستان میں گزرا. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں یا ایک پاکستانی پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب آپ کسی کنٹونمنٹ میں جاتے ہیں، آپ کو پرمیشن نہیں ہے، بہت ساری وہاں پہ چیک پوسٹ ہیں جہاں سے آپ ہو کے گزر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک میجر یا کیپٹن یا لیفٹیننٹ کرنل تک رسائی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لیکن ایک کور کمانڈر جو ہے آپ کا، جو پوری لاہور کور کا انچارج ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا ایکسیس کیسے ہوا، کسی نے ان کو روکا نہیں. اور جو ویڈیوز میں ویڈیو کی بات کروں جو میں نے دیکھی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ نالج ہو میرے سے، تو اس میں چند ایک جو سپاہی ہیں، جو گارڈ ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پہ جلاؤ گراؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس چیز سے بالا تو نہیں، یہ سوچ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پلان تھا بیسیکلی. جو کن کا پلان تھا؟ 2 دن پہلے پی ٹی آئی نے بالکل میٹنگ کی اور ٹارگٹ دیا گیا. ان کو ایز اے ٹارگٹ انہوں نے کیا، لاہور میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پہ انہوں نے، ان کا ٹارگٹ تھا اس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور باقاعدہ پلان کے تھرو ٹارگٹ کیا گیا. جی سر میں اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، کیونکہ آپ کا دونوں کا آپس میں ہے تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ دونوں تو ایک ہے نا بھائی، یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ دونوں میں سے کتنے نہیں، پاکستان کے حساب سے ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ، کیوں نہیں، ہم ایک ہی ہیں. نہیں، آج کل ذرا حکومت ہے نا، ہم بیچارے تو کٹ کھانے والوں میں سے نا. تڑکا لگانا ضروری ہے. 3.5 سال جو کٹے دی ہیں لوگوں کو، آپ نے کوئی سوچا خاتم رضوی کے وقت لوگوں کو سڑک کے اوپر ان کو ننگا کر کے مارا گیا، اس ٹائم تو آپ نے کچھ نہیں کہا. آج آپ کو یاد آ گیا کہ جی بڑا جلاؤ گرا اور مارا گیا، اس کو بہت برے طریقے سے لوگوں کو مارا گیا. آپ نے نوجوانوں کو تربیت ہی ایسی دی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. 3.5 سال چور ڈاکو کے علاوہ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ بس ان کے خلاف نون اور لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہی جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. ویسے بخاری صاحب کیا وجہ ہے، کیوں خلاف ہے آپ کے پی ٹی آئی، جو کیوں خلاف ہے آپ کے؟ دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے نا کوئی حسد بھی ہوتا ہے کچھ. ٹھیک ہے، حسد کس چیز سے؟ اسی چیز کا جناب کہ ہمارے پاس زرداری جیسا لیڈر آپ مانے یا نہ مانے، جتنی حقیقت ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، واقعی ایسا لیڈر. ٹھیک ہے، اور آپ کے لیڈر نے جو معاملات ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ آپ سب کو بھی پتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. 3.5 سال آپ نے کیا بہت کچھ ریل کے پہیے لگا دیے پاکستان کو. کیا کیا آپ نے؟ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ جو ابھی القادر ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو لیگلائز، میں خود سرکاری افسر رہا ہوں وہاں پہ، اس کو لیگلائز بھی کیا جا سکتا تھا. کیا ہے اس میں؟ صرف یہ ہے کہ بےمانی تو آپ نے کی ہے نا، آپ اس بات کو مانیں. آپ کہہ لیں گے جی آپ کا جو آپ کو گرفتار کیا گیا وہ لیگل نہیں ہے. چلیے بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ابھی انہوں نے بے ایمانی کی بات کی. جی میں بالکل پاکستان بھی جانا مجھے پتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جو بھی بے ایمانی کی بات کی، تو تھوڑا سا اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ہر حکومت کا، میں بالکل نیوٹرل ہونے کے ناطے سے میں بات کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، کیونکہ تینوں نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. تو کیا یہ اتنے سویر قسم کے مقدمات تھے کہ اس طریقے سے عمران صاحب کو پکڑا جاتا؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. سمجھا دیں. پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کے اوپر دیکھیں، گرفتاری پہ فوکس نہیں ہے، فوکس ہے جو ان پہ الزام ہے، جو انہوں نے کرپشن کی ہے یا جو بھی معاملہ ہے. میں ان کی نیچر پہ بات کروں. دیکھیں نا، عدالت نے کتنی دفعہ آئی جی اسلام آباد یہاں سے گیا زمان پارک وارنٹ دینے کے لیے. آپ نے جتھے کے جتھے بلا لیے ان کو مارنے کے لیے. یہ کہاں کا رول ہے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے، آپ کے لیے عدالتیں انتظار کرتے ہیں جج کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو ہم فیصلہ دیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟
बहुत से माजरत के साथ कि मैं यहाँ पे चलें। आपसे, क्योंकि बात यह है कोई भी पार्टी हो, हमारे जज साहबान जो है, हमारा जो कानून जो है, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट है, माजरत के साथ मैं एक मतलब एक न्यूट्रल पाकिस्तानी होने के नाते से ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, इमरान खान की हो, वो भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उसके जो फैसले हों उनकी सोच के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात की जाए तो उनके भी फैसले उनकी चॉइस के नहीं, आप ये तो देखें ना कि आज पहले जाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकालमा कर रहा है, सर आप कैसे हैं, आपको खाना मिला या नहीं मिला, आप जहाँ रात रहे हैं वो सही है या नहीं वेलकम है? तो आप मुल्तान जो साहब, मैं जाऊं, वेलकम। तो हम 2 दिन बाहर सुप्रीम कोर्ट के इंतजार करें, ये भी तो इंसाफ नहीं है ना। जी चले, मैं जुबैर साहब को थोड़ा सा टाइम देना मैं चाहूंगा। गुजारिश ये करना चाहता हूँ जी, कि देखना ये है कि ये वाकयात क्यों हुए। 1 साल से पहले जब ये बस इख्तियार थे इमरान खान साहब, जी तो उन्होंने अपोजिशन लीडर का नाम भी नहीं लेते थे। अपोजिशन में जो शख्सियात थी उनको गाली से नवाजते थे, यानी मौलाना फजलुर रहमान को, जरदारी को, बिलावल को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को उन्होंने कभी साहब नहीं कहा। सब वो तो आपने भी नहीं कहा। नहीं, आप बात सुने, मेरा चैलेंज है, आप नवाज शरीफ की तकरीर, वो हमेशा इमरान साहब कहते हैं, जी। शहबाज हमेशा इमरान साहब कहते हैं, जरदारी साहब हमेशा इमरान साहब कहते हैं, जी ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उनसे जो कानूनी तौर पे चाहिए था कि वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठते और उनके साथ कुछ कानूनी तौर पे बैठना जरूरी होता है, तो वो उनको जो खत लिखते थे उस पे मिस्टर अपोजिशन लीडर लिखते थे, शहबाज शरीफ नहीं लिखते थे। अच्छा जी, ये आपको बताऊं, उनका ईगो इतना बड़ा था, उनका मंसूबा इतना बड़ा था कि 10 साल हमने यहाँ हुक्मरानी करनी है, ये उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ था। और इसलिए काजी फाइज साहब के खिलाफ उन्होंने किया था कि काजी फाइज साहब कहीं चीफ जस्टिस ना बन जाए, और उसके बाद एजाजुल अहसन जो है चीफ जस्टिस बने। लेकिन एक उसके बाद अपोजिशन लीडर के तौर पे जब आप किसी का मुतालिया, नफसियाती मुतालिया करते हैं, तो वो देखते हैं कि उसके जेर मुतालिया कौन सी किताबें हैं। उसके जेर मुतालिया सिर्फ 2 किताबें थी। एक किताब जिसपे बारे में लिखा गया था कि किस तरह तुर्की का इनकलाब रोका गया, या फौज पे किस तरह हमले हुए, या फौज को किस तरह रोका गया। दूसरा था कि हिटलर ने किस तरीके से वहाँ हुक्मरानी कायम की। ये 2 किताबें उनके जेर मुतालिया थी। उन्होंने एक बाकायदा मंसूबा बनाया, मंसूबा बनाने के बाद उनकी 100 के करीब जलसे हैं, 80 या 100 के। जी। उस जलसों में एक बार भी उन्होंने तमीज से अपोजिशन लीडर किसी लीडर को बुलाया हो, या जो हुक्मरान तबका है उनके, या किसी भी लीडर को उन्होंने तमीज से बुलाया हो। उसके बाद आप देखें कि उनका जो था, आग भरनी थी लोगों में आग कम भरी। सोशल मीडिया ने चंद बंदे ऐसे तैयार कर दिए जो कि इक्तदार पे कब्जा करने के लिए फौज पे भी हमला करते थे। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि बड़ा आईनी होता है, जी, उन्होंने 3 बार उन्हें कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि आप इनकी मजम्मत करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस अमल की जो जलाव गला हुआ, जो लोग मारे, जो ट्रकों पे जाते हुए ड्राइवरों को उतारा, उनका सामान जला दिया, उसकी मजम्मत नहीं की। एक लफ्ज उनका मजम्मत का बता दें। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मुझे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। मैं पहले आपका मौकफ लेना चाहूंगा। ओके, मैं जल्दी जवाब देती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम माय रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स। तो सबसे पहली बात यह कि मैं जब भुट्टो साहब और जब वो आए हुकूमत में, तो मैं उस टाइम पे पैदा हुई थी, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था। हमने जो कुछ देखा हिस्ट्री से जो है ना वो सुना और वो सब कुछ किया। अब मैं जब पीपल्स पार्टी को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये वाकई बड़े प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो वो हैं। तो आइडियली तौर पे इन्हें जो है असल मसला क्या है, आइन की जो है ना पासदारी। आइन कहता है भाई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, उससे जमहूरियत सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगी। जमहूरियत की सबसे बड़ी चीज ही जो है वो इलेक्शंस हैं। लोगों को हक होना चाहिए कि अपने नुमाइंदे करें। उस बात पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अब चूंकि अताब बंदियाल साहब जो हैं वो आज के दिन कम से कम अताब के हैं, लेकिन वही अताब बंदियाल हैं जो सबसे ग्रेट थे, जिन्होंने आधी रात को अदालतें खोली थी और इमरान खान को आउट किया था।
तब वो बहुत अच्छे थे। अब चूंकि आज मरियम औरंगजेब साहिबा बाकायदा धमकी दे रही है कि कल आपके घर में आग भी लग सकती है। आज जो है अदालत उसमें असेंबली में खड़े हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान कहे या कोई और करे तो तौहीन अदालत लगती है। तो ये लोग जो है नाम ले ले के जजों को बुरा कहें, हमारी जो वो मरियम जो सफदर हैं, फिर कोई मसले में उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक कहते हैं कि साहब कहना, देखें जी, नंबर 1 ये कि इज्जत दिल में होती है, और नंबर 2 कि मैंने मरियम को आज तक इमरान खान साहब कहते हुए नहीं सुना। आई विल बी लिटरली वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन शी विल कॉल हिम। हाँ, वो इमरान इमरान बहुत करती हैं, लेकिन इमरान साहब बिल्कुल नहीं कहती। और यही वो अता बंदियाल है जिसने अभी तक साइफर नहीं खोला। इससे कहें कि जरा खोले तो पता चले कि हो क्या रहा है। और ये भी आज जो एक दिन का रिलीफ मिला है ना, ये डबल गेम चल रही है। क्यों नहीं वो कह रहे 90 दिन में इलेक्शन हो, ये कह रहे तुसी आपस में गल कर लो। चीफ जस्टिस इज जस्ट बाइंग टाइम, दे कैन नॉट टेक द बिग डिसीजन कि क्या करना है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ये कर लें, आप जो है वो कर लें। दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3 साल में किया ही क्या है जो अभी इतनी बातें कर रहे हैं। ये मेरे भाई साहब यहाँ पे ये कह रहे थे। तो मसला ये कि जरदारी जैसा लीडर तो वाकई कोई नहीं है जिसने वाकई सबको मामू बनाया और अपने बेटे को चीफ बना के फॉरेन मिनिस्टर, तो वो कभी कभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं वरना बाहर ही होते हैं। सो दैट इज गुड, ही हैज डन अ ग्रेट डील ऑफ फेवर फॉर हिज ओन सन, विच आई रियली अप्रिशिएट कि वो वाकई बहुत सियासी इंसान है। वहां पे जो है पीटीआई ने वाकई कुछ ज्यादा नहीं किया। उनके दौर में जीडीपी 6% पे था, सर्विस सेक्टर 5% पे ग्रो कर रहा था, टैक्स जो टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट्स हैं वो 20 बिलियन के ऊपर थी, जो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट थी टोटल वो 38 बिलियन के ऊपर थी। उन्होंने एहसास प्रोग्राम जो कि दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम था पॉवर्टी के लिए, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको टॉप 3 प्रोग्राम्स में जो है वो कंसिडर किया। इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया जो कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशनरी था, जो कि अभी तक जो है कनाडा जैसे मुल्क भी उस तरह से वो ग्लोबल जो है वो नहीं वो हेल्थ प्रोवाइड कर सके। उन्होंने किसान कार्ड दिया, उन्होंने यूएनओ में पाकिस्तान और इस्लाम का नाम रोशन किया। तो वाकई पाकिस्तान ने और कोरोना को जिस तरीके से किया, दुनिया ने पूछा कि आप कैसे हैंडल करें, कुछ ज्यादा नहीं 3 साल में उन्होंने वैसे किया। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बहुत शुक्रिया। तो एक कमर्शियल ब्रेक ले लें बुखारी साहब, या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इलेक्शन क्यों कराएं। वाओ जरूरत नहीं इसकी। जब आपकी गवर्नमेंट जाती है, सिर्फ आप कहते हैं कि जी मुझे गवर्नमेंट मिलनी चाहिए और कोई गवर्नमेंट ना करे, राइट? और जब आपके पास पावर थी, आपके पास 171-72 बंदे थे, तो आपने कहा जी मैं नेशनल असेंबली में नहीं बैठता। आपके पास आपका वजीर आला, आपकी पूरी पंजाब गवर्नमेंट थी, आपने तोड़ दी। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी, आपने तोड़ दी, राइट? तो आपके पास पावर हो गया, आप तोड़ दें तो आप क्या गारंटी है कि हम दोबारा इलेक्शन कराएं? नहीं, इन्होंने कहा था कि तोड़ दे, हम आज नेशनल असेंबली तोड़ देंगे। इनके वहां पे पॉइंट खुदा दो बंदे हो प्लीज, लाइक आपने कहा कि तोड़ दे, हम नेशनल इलेक्शंस जो वो कर लेंगे। जो ना ज़हनी तो ना कभी कभी अफसोस होना शुरू हो जाता है कि इंसान के पास एक पावर हो और इंसान उसको खत्म कर दे, दोबारा उसका तकाजा करे कि जो मुझे इलेक्शन करा। इसलिए कुछ था कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। वो वाकई इस दुनिया का बंदा नहीं है, क्योंकि वो कानून की बात करता है और आइन की बात करता है। जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, तो आप कहेंगे तू बड़ा बेवकूफ है, भाई हुकूमत छੱਡ देती है। नहीं, जब हुकूमत उसने तोड़ी तो फिर आपको 90 दिन में नहीं, आप लोग कह रहे थे तोड़ दे, हम कल इलेक्शन करवा देंगे। हमने इसलिए तोड़ी कि वी बिलीव्ड इन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, वी बिलीव्ड इन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जब आप तोड़ेंगे तो 90 दिन पे, जिसके कहने पे तोड़ी। द होल थिंग इज कि आइन की सुप्रीमेसी जो है वो नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी को आप लोग नहीं मानते। मैं माजूर चाहूंगा, मुझे अभी कमर्शियल ब्रेक लेना है, तो प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट रह गए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आखिर में आपका मौक़िफ़ लेंगे कि आप पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं, जो मौजूदा हालात है, आने वाले दिनों में हालात कैसे होने के लिए जा रहे हैं। तो अपने सुनने वालों को बताते चलें, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान 106.7 रेड एफएम से आप सुन रहे हैं। Hi, this is the Bagman, Gulshan Grower, and you are listening to Red FM. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿੰਮੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚ ਹੈ। ਬਸ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਡੀਜੇ? ਕਰਤਾ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਸੱਚੀ? ਹੋਰ ਕੀ, ਰੀਓ ਬੈਂਕੁਏਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹਾਲ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਡੀਜੇ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਹੈ। ਰੀਓ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 1500 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ 4036332000 403 633 2000। ਰੀਓ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 2850 ਹੋਪਵੈਲ ਪਲੇਸ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਆਟੋ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ unitedconservative.ca ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ UCPA ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ UCP ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। UCP ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ UCP ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਵੈਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਰ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੂਟਸ, ਸਾੜੀਆਂ, ਲਹਿੰਗੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟਸ, ਮੈਚਿੰਗ ਜੁਐਲਰੀ, ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਡਸ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਬਲੈਂਕਟਸ ਅਤੇ ਲਗੇਜ ਬੈਗਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਲ 403-568-1660। ਵਿਜ਼ਿਟ 6140 5850 Arieth Avenue, North East in Savannah Bazaar. Overseas fashion. ਹਾਂਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੈਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਗ ਰਿਗ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ, ਪਾਰਟਸ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਲੀਟ ਓਨਰਸ, ਮਕੈਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 9115 52nd Street, South East Calgary. Call Big Rig Group 403-768-3100. See you there. ਓ ਯਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਪੱਕਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਲਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾਵਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੈਟੀਓ, ਪਾਥਵੇ, ਗਜ਼ੀਬੋ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਜਾਂ ਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਟੋ ਐਂਡ ਐਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਟੁਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 5877070097 587-707-0097। अरे तुम्हारी सिस्टर आजकल क्या कर रही है? कोई अच्छी जॉब मिली? हाँ, उसने ABM कॉलेज से मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स किया और उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। अब वो सेटल है। ABM कॉलेज बहुत सारे इन डिमांड कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट, एजुकेशन असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अकाउंटिंग एंड पेरोल जैसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 403-719-4300 403-719-4300 और विजिट abmcollege.com। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਬਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35+ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-774-3324 ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਜ਼। जी, प्रोग्राम का जो वक्त है बिल्कुल ख़त्म होने के पास और आज का जो ख़ास प्रोग्राम था पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से हमने जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें उनके नुमाइंदगान को प्रोग्राम में मदऊ किया था। तो प्रोग्राम के आखिर में मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी से गुजारिश करूँगा कि अब वक्त हो चुका है, लेकिन चले हम 2-4 मिनट अगर ऊपर चले जाएंगे नो प्रॉब्लम। तो आप ये बताइए आखिर में कि अभी जो मुल्की हालात, अब अपनी पार्टी से अगर हम थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर आ जाएं, तो बतौर पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं इनका सलूशन क्या है? इन हालात से कैसे बाहर निकला जा सकता है? इस हालात से बाहर निकला जा सकता क्यों नहीं, अगर हम डेमोक्रेसी समझें, जमहूरियत को समझें और एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जगह से उठ के एक प्लेटफॉर्म पे आके हम डेमोक्रेसी के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। जी जी, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में होनी चाहिए। हो सकता है हर चीज हो सकती है, लेकिन अगर हम जमहूरियत के लिए काम करें, अगर अपने लिए काम करें तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। हम सब का पाकिस्तान है। जी बुखारी साहब। सजाद भाई, मेरी नजर में तो ये है कि सब चीज का सोल्यूशन है डायलॉग। सारों को मिल बैठ कर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। फौज हमारी है, हमारी मुश्किल वक्त की साथी है, अदलिया हमारी है, हम एज अ पाकिस्तानी यहाँ उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं
اور میرے خیال میں ان سب کو بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین سب کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ پاکستان میرے خیال میں اگر یہی ہم بقا کی طرف نہیں جا رہے فنا کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ڈائلاگ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ پاکستان جو ہے ہم سب کا ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حکومت یا جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, وہ اپنے لوگوں کے سروں میں گولیاں نہیں مارتی, وہ ان کے مرہم رکھتی ہے زخموں کے اوپر. ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی رسپیکٹ کی جائے, جرنلسٹ کو قتل کرنے کے بجائے ملک سے باہر بھیجنے کی بجائے آزادی اظہار رائے جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کیا جائے, اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ جو ہے جو کرائسس ہے اس وقت اکنامیکل کرائسس کتنا بڑا, وی آر دا ورڈ آف بالکل کولیپسنگ, تو اس کا ایک ہی چیز ہے پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے, اور وہ صرف ایک ہی طریقے سے آئے گی, فری اینڈ فیئر الیکشنز. جمہوریت کی جو بھی بات ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتی ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. آپ کو کیا پتا کل کلام کو پیپل پارٹی نون لیگ کو لیں, آپ ڈر کس بات سے رہے ہیں؟ جب ہم عوامی نمائندے ہیں تو لیٹس ڈو دا فری اینڈ فیئر الیکشن, دیٹس ویری امپورٹنٹ, ناٹ اونلی الیکشنز. اور جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز ہی رہیں, وہ اندر نہ آئیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک راستے پہ چل. جی زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر میں چونکہ قانون سے میرا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی ملزم کو اس کی سزا نہیں دیں گے تو یہ امن نہیں ہو سکتا. ایک گھر پہ اگر کوئی چوری ہو گئی ہو, چور کو کہا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیے جائیں, یہ ڈائلاگ نہیں ہوتے, یہ بدماشی ہوتی ہے. تو سیٹھ وقار کے قاتل, ارشد شریف کے قاتل اور خادم سر رضوی کے قاتل کو سزا ملے گی. اور یہ جو حکومت کی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں ان شرع پسندوں کو, اگر وہ ان کے آدمی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے, تو پھر ان کو بھی حملات کرنی چاہیے کہ ان کو سزا دی جائے, لیکن مذمت بھی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ زبیر نبی صاحب اور ڈاکٹر سمینہ باجوہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور کاشف بخاری صاحب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. شکریہ اور تنویر بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ آج پہلی دفعہ تشریف لائے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. آج کا جو پروگرام تھا وہ پاکستان کے جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس حوالے سے ہم نے اس کو آپ کے لیے پیش کیا, اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ظاہر جی کہ جہاں میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروگرام ڈائریکٹر گرپریت, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, خاص کر جو ہمارے مینجمنٹ ہے جنہوں نے ہمیں الاؤ کیا موجودہ حالات کے مطابق اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے, ان کا بھی میں بہت بہت آپ سب کے بہاف پہ ان کا شکر گزار ہوں. اور بس یہی ہے کنکلوژن ان سب کا, یہی تھا کہ مل بیٹھ کے جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے, پھر ڈائلاگ ہونے چاہیے, پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور سزا ضرور ان کو ملنی چاہیے جو گناہ کرتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ خدا کرے میرا پیارا پاکستان ہمیشہ سلامت رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آمین.